Je suis très heureux de vous voir si nombreux réunis ici. Lorsque nous organisons des conférences de presse sur des sujets extrêmement essentiels pour la diplomatie, que sont la situation en Syrie, la crise des migrants ou les crises bancaires en Grèce, j'ai parfois moins de monde réuni. Kad mēs šeit rīkojam preses konferences, kas rīkotas vairāk tādiem, jāsaka, politiski nozīmīgiem un diplomātiem svarīgiem tematiem, kā piemēram Sīrijas bēgļu krīze vai kāda banku krīzes, tad, protams, žurnālistu skaits, jūs neesat tik kuplā skaitā. J'y vois là un assez bon signe aussi, au-delà des turbulences de l'actualité, du fait que les Lettons apprécient la qualité de vie, savent également combien est important le partage et l'amitié que procure la cuisine. Par spīti, protams, dažādām dzīves turbulencēm un problēmām, es šeit konstatēju, ka latvieši tik tiešām, par spīti visam mīl dzīvi un novērtēja dzīves un labas labu kvalitāti. Vous avez à mes côtés, parmi les plus grands chefs de toute la région baltique, Šeit, jāsaka, jūs redzat šeit no blakus Baltijas reģiona labākos pavārus. Tous ne pourront pas prendre la parole. Je vais vous dresser très rapidement un portrait de cette opération que nous appelons Goût de France. Šodien, diemžēl, visi nevarēs izteikties, bet es mēģināšu, jāsaka, īsumā mums ieskicēt aprakstīt šo te akciju Francijas, kas veltīta Francijas garšai. Quel rapport entre la gastronomie et la diplomatie? Certains peuvent se poser la question, c'est en réalité une liaison étroite et très ancienne. Droši vien, ka daži no jums var uzdot jautājumu, kāda ir saikne starp gastronomiju, starp kulināro mantojumu un diplomātiju, bet jāsaka, ka šī saikne ir tieša. L'un des plus grands, peut-être le plus grand diplomate français, qui s'appelait Talleyrand, Viens no Francijas vislielākajiem un varbūt vispazīstamākajiem diplomātiem Talleyrāns, que vous devez connaître puisqu'il était marié à Dorothée de Courlande, kuru jūs varbūt pazīstiet, jo viņš savā laikā, viņš bija apprecējis Kurzemes Dorothēju, a toujours dit que l'aide le plus important d'un ambassadeur, c'est son cuisinier. Viņš savā laikā bija teicis, ka diplomātam, kas ir vislielākais palīgs, tas ir viņa pavārs. Et on dit que lors du congrès de Vienne en 1815, c'est grâce au talent de son cuisinier Carême, un des plus grands cuisiniers français et européens, le cuisinier des rois et le roi des cuisiniers, que la France a réussi à défendre des positions diplomatiques exceptionnelles. Un runā, ka 1815. Gada Vīnes konferencē tieši Francijas, jāsaka, diplomātu pavārs Karēms, kurš bija ļoti pazīstams ne tikai Francijā, bet arī visā Eiropā, kurš gatavoja Francijas, jāsaka, augstmeņiem. Tieši pateicoties viņu talantam, jāsaka, šajā te konferencē tika panākti izcili panākumi. Il y avait une tradition également avant la Première Guerre mondiale, on appelait les dîners d'Épicure, qui consistaient à organiser des dîners de prestige partout dans le monde, dans les plus grandes ambassades de France. Pirms Pirmā pasaules kara, jāsaka, jau Francijas diplomātu vidū bija tāda tradīcija rīkot tādas izcilas, augstu prestiža vakariņas. Depuis l'année dernière, cette tradition a été renouvelée. Un jāsaka, kopš pagājušā gada šī tradīcija, jāsaka, ir atkal iedzīvināta no jauna. C'est un événement qui a une dimension mondiale. Šī akcija ir izvērtusies par tādu starptautisku notikumu. Le slogan, c'est 150 pays. Kuras moto ir 150 valstis. 1500 restaurants et repas. 1500 restorāni un maltītes. Sur 5 continents. 5 kontinentos. Donc c'est un événement mondial qui aura lieu le 21 mars. Tātad iet runa par tiešām globālu pasākumu, kurš norisināsies 21. martā visā pasaulē. Non seulement ici à l'ambassade, mais également dans de très nombreux restaurants partout dans le monde. Ne tikai šeit Rīgā, Francijas vēstniecībā, bet arī restorānos visā pasaulē, daudzos restorānos visā pasaulē.
Cette année, ce qui est exceptionnel, c'est la qualité et le nombre des participants ici en ce qui concerne notre Lettonie. Un ar ko mēs gribētu izcelt šī gada akciju Latvijā, tad tiešām ir jāatzīmē lielais, nozīmīgais restorāns, Latvijas restorāns skaits, kas ir iesaistījies šīs akcijas pasākumos. Cette année, ce sont des chefs lettons qui, à l'ambassade et partout dans le pays, vont incarner intégralement la cuisine française. Šogad tieši Latvijas pavāri gan šeit Francijas vēstniecībā, gan arī visā Latvijā parādīs to un izpaudīsies varbūt gatavojot Francijas kulinārā mantojuma vērtības. 14 restaurants, je dirais les plus grands restaurants, c'est peut-être pas totalement exhaustif, mais en tout cas parmi les tout meilleurs restaurants de tout le pays, cette année vont participer pendant un mois à l'opération Goût de France. 14, varētu teikt, labākie no Latvijas restorāniem šogad piedalīsies Francijas garšai veltītajā akcijā. Je crois que, vous le savez, la gastronomie française a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Jūs droši vien ziniet, ka Francijas kulinārais mantojums ir iekļauts UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Donc nos chefs ici sont non seulement de très grands professionnels, Šefpavāri, kas šeit ir klāt presa konferencē, viņi ir ne tikai savas jomas izcili profesionāļi, mais ce sont aussi des artistes. bet viņi ir arī mākslinieki. Et je voulais les saluer en donnant la parole à Martinš et en vous remerciant pour votre attention. Un tāpēc es tiešām jūs visus sveicu šeit Francijas vēstniecībā un dodu vārdu Mārtiņam.